ما نمیشتیم شمورا یکم زود نمیشناخت برای که شما 18 سال دی زده دل شما داد دشمنای من بگیرم خیلی حاجی همون نیگرو را برا سوم پرگلاگات که و باتل نمیکنن اکای برادا یا اکای سعید باتل مناقتی هوای قدش باتل میکنم گنرال ما بگیره اگر کی بوی دادم رپ باس میکنم میرم اینا اسلوبیا رپ اینا با رپ هم ریدن اونا ای پشتنا رایدرش اونا یا خیر رپ رو گوش میکنم نه که ایران گروه چون بذارم و پانیت کنه دوران مقصد با هم گفتم که ما کمیری رو زدگی میخوام خاطی برم ای بی باد میشه و شرمنده میشم доруҳои алҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад доруҳо барои баровардани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо агар ки шумо ба варзиш машғул бошед метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред доставка дар шаҳри москва ва санкт петербург аз 1 то 2 соат мебошад доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад салом алейкум амҷода не ку созай та ранг дазл гавзи сай на масала как чанд савола явагам биё баъзур саросима наша ба наздики акай саид қати барада тиҷи батл ташкил мекард 50,000 приза ҳавай да мақсад шумоам даъват кардаган шумо иштирок мекунед ба фикрам не мо чӣ хел фаҳмем гуфтам ки агар кадлеон райдер иштирок наред баба мешд акам хали гуфтам ки ҳар дашятш кадом иштирок намекунам но мақсад ки ба фикрам ки ӯам намекунам ман намекунам як ба як бошам мекунам атаги хеле лига пиганда не 16 касар мақсад агар ҳар дава иштирок наред не сер онор 16 нафар да намекунам барое ки ӯ бисёр видео мешава ба як ба диюмш ки намеша як ба як бошам мекунам қати любои туш ина ман услуба мемонам агар розӣ шаван ҳавай батлеро агар гузаронам батлшона кадоми финал мегира 50,000 мегира ина биё мара батл аму акай барада ё акай саид батл мунақати ҳавай генерали мара бигира да ҳавай 50 ҳавай да ба вид кина ман қатиш батл мебурам ман бой додум репа бас мекунам мерам кадом чемпион меша қатиш батл мекунам генерал ма бигира агар ки бой додум репа бас мекунам мерам ина условия атаги хел ман 17-20 қасқати намебурам батл намекунам ин сума да дар кор нест барои чӣ мақсад хитон вообще клип доред вообще дар карьера аломате ки боша ки ёз гуфтам ки сум дар корум нест аломати ҳавай боша мақсад бисёр трекон вақта сум кона хайли ҳамин клипа ба хотири сум мекунӣ да ҳамин китоб сум бия ман ба хотири ҳавай мумкин барои ҳавай напед накунам як хело барои мухлисот мекунам мақсад барои мухлисот чӣ мекунӣ барои мухлисот реп ку трека буровардан ина ман чӣ хел бугум як реперро гӯш мекунам не ки айран гурӯҳи чон безорум барои ҳамин ба фикри ман ҳамин хали реп мада дар кор мада одам столои дар кор нест мақсад ягон спонсори организатори соз пайдо шава мақсад батл монад давайн пули соз монад мақсад як қати шон рали нави камёб қати кадомиш мехоҳӣ батл фарқ надора шон қати намекунӣ не рали нави фарқ надора ба ё қати мекунӣ бо чӣ ба не ба наздики дар инстаграм дар шояд сторис монда ки визов дар рейк ман қатиу гап задам ман ӯро фаҳмондам мақсад даози чиқе бугум фаҳмондам муш мақсад бара чӣ кара ӯ панятка надоранд мақсад панятка доранд бугум чӣ хел доранд мақсад панятка ами чон қабул кардаган ҳамун панятка кӯдакишон калон шудаган ҳамун панятка атаги хеле охи чӣ хел ма бифаҳмонам мега ки ҳаёт дигар реп дигар мега мо ҷудо кардагим реп ҳаёт мега тумада мега да реп душман биё биша мега да ҳаёт тумада акай ои чӣ хел туғри мегира туғри намегира ма тумара да ҳаёт ҳурмат кунӣ чӣ хел та мара да реп ҳурмат намекунӣ и намеша хеле гап чап мада туғри намегира раст ки бихоҳӣ биё да ҳаёт қатима чап шад да реп ҳам чап мешавад тамом ҷавобша гирифт мақсад бо мегум ҳамн гапе ки худаш ма видеоша дидам бо мада роӣ кардан да хеле камаку роӣ мекунанд ку да инстаграм роӣ кардан бо ҳамн гапам ки ма кумири ӯро задагӣ мехоҳам ман қатиу бурам ай бибад мешава шарманда мешавам оли батл набаромада шарманда мешавам чанд гуфт
که ما رای کردیم بیا باتل بچه زورای بخدو من نمیدونم اگه دیگرو دا ما را گفتم که دو در تما هم در رپ دو داری هم در حیات من نمیشه که اخی من تروزی ما چخیر ما بچه کلام ما بخیزم ترا بگم که تما در حیات دلیر ما در دو دارای دل شما در دشمنای من بگیرم خیلی و خیلی چیزا نمیشه هیچ چیزا نمیشه در رپ در حیات ما در دو داری اومد ما را در پیشی اگه گفتی حرمت کردی значит که ما ترا در لوبو یو حرمت میکنم نو رپای او جنگای او یگم چیزی باشه اوج تما را اگه گفتی ما چخوزی ما بگردم ترا با عدل نجدا کنم که این ایجاد تما در دو داری در این خونه تما در دشمنی این نمیشه با پنیات که ما توغری نمیگیره هم با او پاتسان انوخی و راویسنیکای خچون دوران باتل راویسنیکای ما هست تمام میدونم ترای کی اوزی طبقه کفن مقصد امی باید با سینسون نگاه میکنه که باتلا مقصد اوزی بازی تمام قیاسه که مثلا دای باتلا اوز ما ترای چی میگم هونن یو که دا وقتی 2018 یکی نمیدونم که انیخشه همون وقت همون سالا وقتی ما را باتل میگفتن همین خیزه همین نیگرو ما را باتل میگفتن ما گنرار میگفتیم ما سوم میگفتیم با میگفتن یک چون از ویزدا میگیرن هازی همون نیگرو را برا سوم پریگلاگات که و باتل نمیکنن برای که او را ما آدم کردیم مخی او با نوشا خیلی برنامه دا گفته بود که شما فقط میگین ما اخی ما برادر هم نه توری همین کارا ما کردگیم مخی ما نمیشتیم شما را یگم زود نمیشناخت برای که شما 18 سال دی زدن رپ خوندن اندگراند گفتین یگم یک تا 0 نش ای خیلی 0 تا 1 نشید نه که همین ما بر که درباره چی چیز همه تیم خودش چی چیز دیس خوندیم شما هوا دختون کشیدین مردم فریب کردین اگر من نمایتش ما درباره ریش خوندگیم ما چی درباره دیوانه خوندگیم ما درباره سیگارت خوندگیم نمیدونم اوایش مختون کشیدین مردم فریب کردین خلاصا هم خالی تیما کردین این هازی سوم تومتان باتل نمیبرین برای که تلخ کافه میدونین که باتل برین تمام همو یک با همو یک تا 0 میشه برانگی همو 2018 2017 یا مثلا شخیر ویزیت بود دو آدم میگم خیلی شخیر بچه از ما او را کم میگم گفته بودم ما پیش باتل من او را گفته بودم دیده بودمش خاطر اکای شعباز برای که اکای شعباز او را ایمینه همو را ما میگفت که برای ما در دو داره سوسو یک از این که ادرنالین او اکا یا مینو دو داره او اکا او اکا هم جو داریم من فرق نداره بعد چی گفتی سبدین؟ مثلا اکای شعباز بخدا همون وقتی که در شان قطعی شخص ساز نبود همون وقت بخدا میگم اینا ما چی دروغ بگم شان هوای خیلی حرمت خچ داشته در شان من خیلی اینترس نداشتم تا حاضر اینترس ندارم نو اکای برای چی برای که من پشتم اکای شعباز یاد بار پیش باتل قطعی کارلیان ما را قطعی گاب زده بودم در جای پیش ما را اکا گفتگی بودم به خاطر سین سال کلانش اکاش گفتگی بودم نو بعد مثلا خیلی تماشی دم بین با اتمینیتش کرد ما گفتمش که اکا ما خط تجیلان که باتل ندارم نه تو مرا که مجبور داری من قطع باتل برم میسم نو ما کار ما در حقیقت میکنم نه باتل اتمینیت چی نه ما قطع ما تو مده حالی هم اما اکای مقصد علیش نشیده تا حاضر علیش نشیده این نمیشوه مقصد مده اکای من نمیدونم دیگه رو چی میگن شخیر ریسپکت پیشروی که همه چیز میشود ولی با تلخی همه آدما میکفن که ترا یگون چی گفتگی هم برنامه رکوز کردیم خیلی خیلی کنم برنامه رکوز ویدیو فایل کامونده مقصد خورد کردیم اونجا بسیاری کمتری اون نمیسته که فایل کم خورد کرده تو مثال اونجا گفته که کدومی که در ادرسی ما گام میزنه اوه خیلی گفته فایل کم چی کرد چی اون زنگ زد که اکا کرد چی مرا بسیار گفته سن که ترا خیلی گفتگی خیلی استوری که یا که اون چه ویدیو که گفتم تمام دو داری ما تمام یا ویدیو هم یا ویدیو میگم یا استوریز کردم که خیلی هیچ نگین دو داره ایماده یگام چی نیست بین ما و ای فاوی کم بچه زورای بخدا اخی وایو در ممکن خیلی ویدیو میشه و دیگه آدم میشون و در حیات بخدا بچه خوبه این میفهمی یگام بر ما در حیات تو گفتگی نیست من قطعی در کوارتیرو شبا نمون کوارتیر اینا برای چیکار کی بود نموش دسانتور در کوارتیر نوای ما مایاکوسکی در خونه ما مایاکوسکی بود ما بسیار قطعی وایو میشتم در بعد چی بگم یگام بر تو گفتگی نیست بخدا خیر ما بدونم که یگام نگاتیو یگام کار کیسای ما بخدا بگم که بلا ای یگام کریسا یا گم چیز است اخ نه اخی هم پاتسان رونی مقصد در ویدیو دیگه شید ما برای هم حیران میشم خودم دیگه در ویدیو دیگه میشوند چون این با فکر ما که نمیشه ای گپا نوتوریه که ای حیات ایره پباد ما مخلصا را چکنیم مخلصا چون قل نیستن و یا میدونن که چکنن ما یا خیلی مخلص دارم که نمی هازی ما
100 та репи безай бухорам ҳамон мухлиси ман намерава барои чи барои ки ма медона ки ман ҳози чӣ хелиём ҳози нам хелиём да ҳами бумра ҳама ҳамиём ма дига намешам ё ки ма ягон хе видео бу чи дига хешам не охи ма ҳамиём ма чизи аст ҳамин бояд ма ҳами любой реперам ҳамин боша ҳози наматра я чизи дига хел дига мефаҳмонам ралик навик солҳои пеш Нигеро мегуфтаншон ку да батло даже мегуфтан ки ралик навик ҳамсояҳан натури ҳамсоян ая неташкаан не ки иш против иш видео мекунам мегуфтан ҳами гап аёдастай мегуфтан ки иш да иҷа видео мекунан ҳардушон пуш ба пуш истаган иш барои против иш видео мекунан иш против иш агар не мегуфтан ҳардуш да ҳамун ҷой ҳардуш да як дом зиндагӣ мекунан ҳардушон як ҷоян ҳами гапо буд не ки нигоҳ када ҳози ҳами гапҳои ҳамун корое ки ҳаваё кардагиян ҳамун вақт западло мегуфтанд ҳози ҳами чиза Нигеро чӣ кейсан дахчон хали қонун мондесан ки мо ҳаёта реп диго мекунем значит ваё правильно кардаги будаям вақтшон дар ралик навик ҳамсоя будан ҳаршон дар як хона будан иш руша ис мекард видео мекард против иш уш руша ис мекард значит ваё правильно ход мекарданд ҳози ки хчон кесан значит ки ваё неправильно ана мера ты чихе мефаҳми ҳози нё ки ма қади ты противам ма да ҳози қади ҷураем да ҳаётой на ҷураем реперем ҳардумон ты масалан бояд ма қади чап бошам ҳози ма неҷа видео мекунем ту уҷадаи ту уҷа рута ус мекунем видео ма иҷа ру ма ис мекунем видео мекунем мегардум мегум о бародаро мақсад на афзал я хело зада одамай нам хеле ҳар гапот мегум та ус марам хеле гапо мегӯй не ки на қодам иштагиай на ҷаи қодам иштагиай ё ма утра дидесам ки ма ҳардумон да як ҷо рафтесем ҳаваё ба гуфти ты ма ва ты да назари ҳаваё балабол нестем балаболем барои ҳамин ин чиз неправильно вақте ки тоз қатива дуруға да дуруни реп мегӯи ма конфликт дорам охи мегӯи мухлис бояд мо мухлиса гарм кунем охи кадги ҷои мухлиса гарм мекунӣ ты дарахтра мухлисат мебинам мега ай и балабола би мега ҳардаш як ҷоя не меган ё балабол будаян значит мега ай пиши у навой на қавдам чӣ мешава пас мешава да чизошон ин аятшмаи ман ами дайнами ребинами значит чапам да видео чапам значит и фактае ки ма да ҳаёт қатъи одам чапам ҳози нами ба қатъи тинам хали 100 намата ҳурмат кунем ки ман ягон бор дар реп кунам хали ягон чӣ против ты лиқма парфта наметонам барои ки ман уже тра да ҳаёт ҳурмат мекунам ма чихе ман меҷушум реп охи реби айсари ҳама мемона и любой чизи ҳами дунё айсари ҳама мемона барои ҳами ин чизо намешава ман мегӯям ки паступени вақт нишон метавад вақт нишон дод ки кори ралик навик 100% правильни будаи да ҳаваё да да мане да ҳаваи Нигеро кори вай кард ки марио еми бикард да пите ма ба худо надидам рост ман ҳам дидам ки наумишчиай навоята я манталяно намешин ҳо манталяно короче чӣ мега неседаканседу ҳо мега ма дундак ма барои ягон гап шунем барои мега дундак таме бурорум гуфтам хай не аса 4 даимай нама брачкашим ягон брачката ягон акатай рои ки беку дундаки кира мебурора мақсад ами қагап гуфтам атак ма бугӯй будуром ҳар я тайва абинам не мақсад ма чӣ гуфтаниём ҳамин чиз нотуғриай мақсад аввал ралик значит ай вақташ ба ақл буда ё ки қатъи навик ай вақташ ба ақл будаян ҳамин корора мекардаян ё ақлшон навда ақли ралик навик задесай на пацанако меган ки мо да реп мо чапем мо да ҳаёт мо дӯстем значит ҳаваи бечорорам да реп чап шида буданд ки охи да ҳаёт дӯст буданд да павони домшон мегаштанд ҷурагӣ мекарданд ки да реп чап шида буданд ба ҳамин сабаб значит ки ваё правилни будаянд ба фикри Нигеро барои ҳамин ай пишти ралик навик рафтана бас кунен икоротон айбай ҳози пеш ҳама мегуфтан батлери сахт стёпол райдера ҳози яъни дар ин момент батлери сахт кеда батлери сахт айбай ҳози айб шарм ай пишти нами яхе батлеро ай пишти яхе нами одамо ма история кардам ман мондам ки мақсад ман натури я чӣ доштам ман ина то ҳозира ман даже я 10-15 идея дорум нашод ки даже амихе блогери не мақсад амихе корое ки ягон кас ақуратат намекунад даже ба фоидаи мардум мешава ба фоидаи халқ мешава ҳамон коре ки ман идеяе ки дорум мақсад чӣ хеле я идея пур ма тра пример меёрум мақсад намерай пеши я одам айна пеши любой одам камераи дури мерай мақсад мегӯй ки нами чӣ ки ягон сум бута мегӯй рахли хона надорум да сум ман халиф мисол озитраваса ман натурина гуфтесам мебурор 10 сумат метавам 10 сум мета мебурори 100 сумаш мети мегӯй ба и барнома буд ягон касра ақурат мекунад да ҳамин барномаам хеле кини ту фикри пурсидесай на 5 сум мета мебурори 50 сумаш мети 100 сум мета мебурори 1000 сумаш мети ман хали мақсад кадани будам ай пишти нав рустами кал ҳамин чизоро нафоридак рости га ба худо ма чӣ дуру бугум ҳамин чиз нафоридак ма бо ина батл реп ина бо репам ридан уна ай пишти райдераш уна пас шид уже уровень ҳамин одамо пас ма ты на мумкин нафаҳми
100% رپ جزیر کرد 100 رپ جزیر نکرد نامی رپ جزیر کرد نامی رپ جزیر کرد رپرای میگن در اونجا میگن نه خیلی نه آخه همون رایدر هم با همون کارو شوخی اینا کاری کرد همون کارو ما باقی در پناه الله تمام